Ok, bonsoir. Allah ni balma alfilameo. Odinke ano dogoke ano jenionke do. Ibrahima Kamara. Nebe kalanke faculté de droit privé la FDP. Pourquoi tomba mbeko I am no tonding doy. Bon, wole kambe dugula bi. Mbora bi ngome kuma nema kuma femme kono mbesa. Kada kuntumeka. Geleambe mali kalanko labi. Ne ban ne fa obeba kalama. Abe université nani bobi demsonu be so kalante ka ke voici a folloy kalante facile obe grevula ije courdu soit un jour obe grevula et fesi olu be grevula et mana flessel fene flé olu fene be grevula bon ni ogol so kelengele na beta galaje a jigine mo teni ogol so kelengele la ay mo batan tan ango dini be mo koro mo kotere bon mo batan siguro man nani o joli o te aramaden ba binania mo ba bina no lugar aramaden tiena bi maliko kuma kan afola ay fantan duni be ba do se foite amanga tulu so do jugora an sigilimbe ambolo amna paron nyinero ke anga kalangoy no kalango fene tika nyaka damal abeka to kodi mo woro blen kuno an wulila 11h ko 13h ko président mako bala kan président nga nyoy antara kuluba kamata communiquer ni président ne bolo problème munumba an okolon kan anga ngato ori nyefo ale mais ayan kumeni kuma kamuye ko question te poser ale ku jamana nyam ko question te poser ku na ma poser ko abna poser donc ko question te poser ale ku question te poser ku inana kita ke ere ka kalanga sorbonne depuis ya yele na ma ala ka kalanga sorbonne na me so antika kalanga o kora ha fo amena un fantandoni ale en famara domina amara bon nala ka dien ale atafo ala de ma atafo atesi ka ketan ko à la grande surprise tellement où ya don ko non ko mo corrompilio no kata kapta mobili ni dojo unda inu dojo dala ko jeune karo pour vous ko dama quoi autrement extra sur amina mobili nyiminia anga sira de beka mobili la ngambe mobili nyiminia amoko banga bigini feri la amoko be propre la ukata kalanga ngu donner man kumulo la ko douan kuno de antai e ka mobile ntantai ne faso tadi e manga takibita mini car rete bita voiture dama nemo changa sabalisa anga sabali ala don tiado kunu ne mirla ni maliko na wallahi billahi tallahi malibe bolo nganta malite bolo nyana maka pate ne sigi ka jesu laje ka ko laje no ko no nganta tiana mais ala de masai quoi ala de masai de maliko ne baw ne faw ay wuli aka laje ji nyama jolena ala ka nyaka dama sino donte kalanare wallahi kalante ka bo président reka siratana ere umana uli anga be o do no tara mo korompilo ka warri mo mangata femfa ne bo anu nga waru to ya ko damo ta ala ka nyamo mandama ala ka malila kana anemo et puis je merci Kati 24 mon déplacement effectué kana ngani vidéo ke ka jesse jembe gale sino wallahi billahi ta le président je vous les remercie.